So last week we already looked into linear motion, which is, just to remind you, motion that happens on a straight line. Ya, linear motion ataupun pergerakan linear ialah pergerakan yang berlaku dalam satu garisan lurus. And kita sentuh, most of the equations yang kita sentuh was mengenai acceleration, mengenai displacement, and also about speed. Okay, so when we're talking about solving problems of linear motion, kita sebenarnya we're talking about questions yang we are talking about questions that talk about these 5 things: displacement, acceleration, initial velocity, final velocity, and time. So ada 5 kuantiti yang kita kena perhatikan dalam soalan-soalan apabila kita selesaikan soalan-soalan seperti ini. Okay, dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan 5 benda ini, kita ada 4 equation yang kita selalu boleh pakai, iaitu these 4 equations: linear motion equation number 1, number 2, number 3, and number 4. Okay, so jangan takut. Don't look at the equation and go, alamak, apa ini? Ini susah sangat nih. We'll go through it. It's actually easier than what it looks like. So basically, most of the questions in Form 4, kalau yang berkaitan dengan linear equation ni, kamu akan menggunakan salah satu daripada 4 formula ini. Right? Okay, saya kurang pasti bagaimana untuk SPM tahun ini, tahun batch kamu. Sebab memula sudah format yang baru kan untuk SPM. Tapi kalau dulu equation number 1, equation number 3 sama equation number 4 dia punya rumus kena bagi semasa exam. Tapi itu dulu. Saya kurang pasti sudah bagaimana dengan format SPM yang baru nanti, sama ada ini equation masih kena bagi ataupun tidak. So harap-harap dia masih kena bagilah. Tapi yang lebih penting ialah kamu kena tahu bila untuk menggunakan ini 4 formula dan bagaimana cara kita boleh menggunakan formula ini. Right? Now sebenarnya formula ini semua berkaitan dengan 5 kuantiti yang saya sebut tadi ni. Displacement, acceleration, initial velocity, final velocity dengan time taken. Okay, di mana dari dalam setiap formula, V ialah, okay, let's start with one by one lah. S ialah displacement, sesaran. Displacement. T is time ataupun masa, time taken. U ialah initial velocity ataupun velocity awal ataupun velocity di permulaan. V equals final velocity ataupun velocity di akhir. And A equals acceleration. Ataupun, semakin laju lah acceleration. And so, we need to know when to use these formulas and how to use it. Now, jangan kamu salah faham. Just because dalam ini soalan, for example, number 1, dia bilang V equals U plus AT. Maksudnya, equation ini hanya kita boleh cari guna untuk cari V. Tidak semestinya. Okay? Kamu boleh guna ini untuk cari V kalau nilai U, kalau initial velocity, acceleration dengan time sudah diberi. Tapi at the same time, we can also use this equation untuk, for example, kalau kamu disuruh untuk mencari T, tapi kamu diberi final velocity, initial velocity, and acceleration. So, maksudnya asal kamu boleh guna formula ini untuk cari mana-mana nilai ataupun mana-mana huruf, yang penting nilai-nilai lain ataupun huruf-huruf lain sudah diberikan. Okay, so sebenarnya ini formula ni bukan formula baru sebenarnya. Dia cuma susunan. Dia cuma susun balik formula yang kita sudah belajar sebelum ini. Sebagai contoh. So sebagai contoh, nomor 1 ialah V equals initial speed plus acceleration times time.
actually ini sama dengan formula yang kita belajar last week. Formula yang kita belajar last week ialah acceleration. Acceleration sama dengan final speed minus initial speed divided by time taken. So kalau kita susun balik formula, ini T, kita kasih pindah pergi sini. So AT equals V minus, bukan A. V minus U. Then therefore V equals, ini kita kasih pindah pergi sini. And then kita kasih tukar tempat. V equals AT plus, U plus AT. Sebenarnya begitu sahaja. Dia cuma susun sejak balik dia punya aturan. So semua formula 2, formula 3, formula 4 pun begitu jugalah. Dia hanya susun balik formula-formula yang sebenarnya kita sudah sedia tahu. So dia bukan formula baru sebenarnya. Okey, tapi yang lebih penting lagi ialah sebenarnya bagaimana cara kita menyelesaikan soalan. So let's go back to our slide. So, bila kita menyelesaikan masalah ataupun soalan ataupun problems, okay, kita ada steps yang kita lakukan untuk solve problems. Right? And I want you to pay very close attention to this. A lot of times, students make the mistake of dia tidak menganggap yang going step by step seperti ini itu penting. Dia anggap saja, oh, indah pak, saya terus sejak mula dia punya langkah kerja. Right? And while tidak aja kamu kena tolak markah bila kamu terus mula buat calculation, masalah dia ialah kalau kamu tidak lakukan step by step ini, ada kemungkinan besar kamu akan tersilap ataupun terlalai nanti bila kamu melakukan kamu punya questions. Because I see a lot of students, dia sebenarnya tahu itu formula. Right? Dia sebenarnya tahu itu formula tetapi sebab dia lalai bila dia cek itu values yang sudah diberi ataupun dia tidak mengambil masa untuk betul-betul memastikan dia sudah faham itu soalan dan di situ dia lalai dan kehilangan markah. Especially contohnya kalau macam physics ni, selalunya ada soalan dalam physics yang soalan, for example soalan 1 mungkin dia dibahagikan kepada bahagian A, B dan C. Dan bahagian B dan C kamu punya pengiraan berdasarkan jawapan di A. So kalau A kamu salah sebab kamu lalai, B dan C pun automatic salah. So we want to go through the steps. We want to go step by step just to make sure that bila kita menyelesaikan masalah, semuanya kita lakukan secara teratur. So the steps in solving problems is number 1, we list the given information in symbols. Kita seneraikan dulu semua informasi yang sudah dinyatakan dalam soalan dan kita tulis serta simbol dan serta unit. Okay. Selepas kita sudah tahu apa informasi, apa soalan minta, baru kita bergerak ke step number 2 iaitu kita kenal pasti dan tulis apa formula yang kita mau pakai. Lepas tu nombor 3 baru kita selesaikanlah, kita masukkan nilai-nilai di dalam formula dan lakukan pengiraan. Okay, it seems simple but a lot of students they make the mistake of dia tidak lakukan step by step. Okay, so let's go. Let's try. Kita menggunakan 4 equation ini. Okay, equation 1, 2, 3 and 4. Dan kita gunakan untuk selesaikan masalah-masalah tertentu. Ya, kalau kamu ada buku teks, ini semua contoh-contoh yang ada sebenarnya dalam buku teks kamu. Jawapan pun ada dalam buku teks. Tapi saya mau juga kasih tunjuklah macam mana kalau yang menjawab soalan, bagaimana kita menjawab soalan itu step by step. So, let's go with question number 1. A school bus moves from rest with an acceleration of 2 meters per second for 5 seconds. Calculate its velocity after 5 seconds. So, what do is we write down all the information. So, I'm going to move here for a bit. I'm going to change the way I'm sitting first for a bit. Okay. So, the first thing we do is kita tulis semua informasi yang kita sudah ada dalam soalan.
Okay. So apa yang dia sudah bagi? First yang kena sebut dalam soalan ialah dia bagi tahu moves from rest. Okay, rest maksud dia dari kedudukan pegun ataupun tidak bergerak. So in other words, dia mula ataupun dia punya initial speed ataupun hal laju awal. Initial speed, remember, is U equals 0. 0 meters per second. Just because, ini yang kita kena hati-hati jugalah, kita kena baca dan faham tu soalan. Walaupun dia tidak bagi nombor, tapi sebenarnya dia sudah bagi informasi di sana. Moves from rest. Jadi dia mulai bergerak dari kedudukan pegun. Okay. Now, kita teruskan. What is the next thing yang dia bagi tahu? The next thing yang dia bagi tahu ialah acceleration of 2 meters per second. So, acceleration dinyatakan sebagai 2 meters. Acceleration, remember symbol for acceleration is A, 2 meters per second. Okay, and then next information dia bagi ialah for 5 seconds, selama 5 saat. So selama 5 saat, so maksud dia ialah time taken ialah, remember time is T, 5 seconds. And calculate its velocity after 5 seconds. Maksud dia suruh kamu kira dia punya hal laju akhir. Okay, ataupun dia punya final velocity. Itu yang kamu disuruh untuk cari. V equals, kita belum tahu. Selepas kamu sudah tulis semua informasi ini, baru kamu cari apa formula yang kamu kena pakai untuk selesaikan soalan ini. Okay? Mungkin kamu rasa leceh lah mau tulis semua tu. Believe me, take a little bit of time untuk write it out clearly. Pastikan kamu faham betul-betul soalan, kamu faham apa yang informasi yang sudah ada dan apa yang kamu kena cari. It will make your life much easier. Okay, so now that we have this information, baru kita kena pilih mana satu formula yang kita kena pakai. So, let's go back to our slides. Well, okay, kita tengok. Apa yang kita ada ialah U, A dengan T. U, A dengan T yang sudah diberi dan yang kita kena cari ialah V. So, kita kena cari formula yang melibatkan empat benda ini. U, A, T dengan V. So, let's try look at the formulas that we have. Okay, so kalau kita lihat antara semua formula yang ada di sini, hanya formula nombor 1 saja yang sesuai. Okay, let's go back to our question. Okay, hanya formula 1 yang sesuai sebab formula 1 dia ada V, ada T, ada A dengan ada U. So we can use formula number 1. Bolehkah kita guna formula-formula yang lain? For example, number 2. This ada S, U, V dengan T. Kita tidak boleh guna formula nombor 2 sebab kita tidak tahu berapa nilai displacement ataupun S. Right? Same thing with number 3. Kita tidak boleh pakai sebab kita tidak tahu apa nilai S. Same thing with number 4. Kita tidak boleh pakai sebab kita tidak tahu apa nilai S displacement. Okay? So, only this formula kita boleh pakai ataupun hanya formula ini yang sesuai untuk kita selesaikan ini soalan. So, kita tulis dalam kita punya langkah kerja yang kita akan menggunakan formula V equals initial speed U plus AT. So, kita kena tulislah sedia apa formula yang kita mau pakai. Baru kita selesaikan soalan dia. So, kita masukkan sajalah nilai-nilai yang kita ada. So, U equals 0. A ialah 5. A ialah 2. T ialah 5. Okay, V itu yang kita cari. Dan kita calculate, akhirnya kita dapat
Okay, so 0 plus 2 kali 5 ialah 10. So therefore, final velocity, okay, V sama dengan 10 meter per saat. Okay, setakat ini, faham? Everyone got that? Everyone understood how to solve a question? Okay, yang lain-lain ada masalah setakat ini? Okay, so I have a few people saying they understand. Okay, so setakat ini faham. Kalau tidak faham, sekaranglah masa dia untuk kasih tahu. Okay, saya anggap saja tidak ada masalah setakat ini. Okay, so that's an example of how we solve a question. Okay, and of course your textbook, kamu sebenarnya boleh rujuk balik ini dalam textbook. Textbook pun dia kasih lihat juga dia punya langkah kerja. Okay, let's go back to our slide. So let's try another example and a different formula. Alright, so question number 2. As a sports car moves along a straight track, its velocity is 40 meters per second. After 3 seconds, the sports car has reached 50 meters per second. Calculate its displacement. Okay, so untuk selesaikan soalan ini, kita akan menggunakan langkah-langkah yang sama juga untuk selesaikan ini. So first thing we do is tulis apa informasi yang sudah ada. Okay, so number 1. The first thing yang dia sebut ialah velocity is 40 meters per second dan lepas 3 saat dia sampai 50 meters per second. So U ataupun initial velocity equals 40. Okay, final velocity V equals 50. Dan dia juga sebut time. So time taken T equals 3 seconds. Dan yang dia suruh kamu calculate ataupun yang dia suruh untuk kamu kira ialah displacement, iaitu displacement S equals 3 seconds. S itu yang kita kena cari. So maksudnya kita sekarang kena cari formula yang melibatkan U, V, T dengan S. Right, initial speed, final velocity, time taken and displacement. So kita balik lagi, kita tengok lagi formula yang kita ada. And let's go ahead and check. Okay, so kita ada U, V, T dengan S. So soalan 1, okay, V ada, U ada, T ada, tapi kita tidak ada acceleration. Tiada dinyatakan. So kita tidak tahu, so kita tidak boleh menggunakan nomor 1. Okay, number 2, okay, S dia suruh cari, we can use S. Okay, U, initial speed ada, velocity pun ada, final velocity pun ada, time pun ada. So we can use equation number 2. Okay, let's check equation number 3. Equation number 3, okay, displacement, okay, no problem. Okay, final initial speed, no problem, ada. Time, no problem, ada. Tapi sekali lagi acceleration kita tidak ada, so kita tidak boleh pakai equation number 3. And equation number 4 pun sama juga. Kita tidak boleh pakai sebab kita tidak ada acceleration, tidak dinyatakan dalam soalan. See, the reason why we have so many formulas ialah informasi akan diberi dalam kombinasi-kombinasi yang berbeza. Right, so kamu kena pilih formula yang sesuai lah berdasarkan kombinasi yang diberikan. So the only equation that we can use for this one is equation number 2, iaitu S equals 1/2 U plus V T. So we go back to our question dan kita selesaikan.
Alright, so kita sudah tahu formula yang kita mau pakai. Sudah dinyatakan. So we have the formula here. And kita tinggal masukkan nilai-nilai yang kita sudah tahu. So, 1/2, U berapa? U ialah 40. V ialah berapa? 50. T ialah berapa? 3. And then, kita teruskan dengan pengiraan. So, 40 tambah 50, 90. 90 kali dengan 1/2 ialah 45. 45 kali dengan 3 ialah 135. Ngam kah tu? 135. 135 meter. And so therefore, displacement S equals 135 meters. Pastikan bila kamu menjawab, kamu mengakhiri jawapan kamu dengan jawapan yang jelas. Ya, kamu kena nyatakan apa maksud itu 135. Kamu kena bagi tahu yang displacement equals S equals 135. You have to say that clearly, otherwise mungkin kamu akan kehilangan markah karena kamu tidak menyatakan jawapan dengan jelas. Okay? All good so far? Okay, let's go to the next question. So that's example number 2. Example number 3. There are 4 examples, so we'll do all of it. One for each formula. As an athlete starts his run from rest and achieves a maximum velocity after accelerating uniformly for 8 seconds. If the displacement of the athlete is 40 meters, determine his acceleration. Okay. Same idea. Sama juga cara kita lakukan ini. Okay. So same idea. Number 1 ialah. Okay. So the first thing is. Apa yang dinyatakan. An athlete starts his run from rest. Maksud dia mula dari kedudukan pegun. So we know that initial speed U equals 0. Not speed, sorry, velocity. Okay, next is acceleration tidak dinyatakan. Dia cuma bagi tahu uniform acceleration. Time ialah 8 saat. Eight seconds. And yang dia bagi tahu displacement ialah 40 meter. Displacement S equals 40 meters. And finally, acceleration tidak dinyatakan dan itu yang kita kena suruh cari. So sekarang yang kita ada ialah U, T, S, and A. So same idea, kita cari formula yang melibatkan U, T, S, dan A. And so let's check our formulas again. And so the only formula yang melibatkan U, T, S dan A ialah formula ketiga. Ada S, ada U, ada T dan ada A. Yang lain-lain kita tidak boleh pakai sebab sama ada dia minta kita punya final speed ataupun dia minta yang lain-lain semua minta final speed. Dan final speed itu tidak ada dinyatakan dalam soalan tadi. So kita kena guna equation number 3 iaitu S equals UT plus 1/2 AT square. So, bila kamu ada soalan seperti ini, dalam soalan ini kali ini kamu kena susun baliklah itu formula.
So, there are different ways to do it lah. Ada yang suka susun dulu itu huruf, baru kasih masuk itu nombor. Ada yang suka kasih masuk itu nombor, baru susun sampai dapat. Baru susun supaya huruf yang betul berada di sebelah kiri. Okay, so the one that we want to find is this one, A. So, kita kena cari cara untuk menjadikan A sebagai equation di sebelah sini. So, it doesn't really matter how you do it. Okay, kamu kasih masuk terus itu values pun boleh. So, S equals 40. U equals 0. Okay, T equals 8. Okay, plus 1 over 2. A equals, again, kita tidak tahu. Tidak dinyatakan. And T square is 8 square. So, if we calculate it one by one, kita dapat 40 equals 0 times 8 is still 0. So we can just get rid of that. Okay, 8 square equals 64. So 64 times 1 over 2 equals 32. So 32A. Therefore, A equals 40 over 32. Therefore, A equals 1.25 meters per second of acceleration. Therefore, acceleration is and that would be your final answer over here. Okay, untuk soalan fizik jangan heranlah kalau satu soalan, satu muka surat kamu kena habiskan untuk buat dia punya calculations. Okay, calculations dia biasanya tidak terlalu susah. Okay, cuma dia mengambil masa yang agak lama lah. Okay, it just takes a little bit more time. But usually it's not that. At least in my experience, it's not that. It's not hard, just takes time. Okay, example 4. So final example for today. Before kita cuba sama-sama. So this time ada nama pula. So Maria rides a bicycle at a velocity of 8 meters per second. She brakes suddenly and stops after a distance of 2 meters. What is the acceleration of Maria and her bicycle? So again, the same thing. Same thing, kita cari dia punya information dulu. Alright, so velocity. Velocity awal ialah 8 meter. Meter per saat. Okay, dia brake dan berhenti. Okay, so maksudnya dia brake sampai berhenti. And she's completely stopped. So, final velocity. Okay, ataupun velocity di akhir ialah 0. Okay, distance ataupun displacement 2 meter. Okay, saya lupa pula lukis dia punya huruf. Initial velocity is U, final velocity is V, displacement is D. So D is 2 meters. And yang dia suruh kamu cari ialah acceleration. Equals. Sorry, yes, you are correct. Displacement is S. Thank you. Thank you for the correction. Okay. Acceleration ialah tidak bagi tahu. Okay, so again, saya rasa kita tahu sudah mana formula yang akan kita pakai, tapi let's go ahead. Okay, so kita kena cari formula yang menggunakan U, V, S dan A. Okay, so nomor 1 ada T, automatic kita tetap boleh pakai. Kita tidak tahu berapa T. Okay, number 2 same thing, kita tidak tahu berapa T. Number 3 same thing, kita tidak tahu berapa T. Maksudnya number 4 sajalah equation yang kita boleh gunakan. So, we'll use equation number 4 iaitu V square equals U square plus 2AS.
So, kita susun balik formula itu. Okay, so final velocity is 0. So, 0 square is still 0. Okay, initial velocity is 8. So, 8 square plus 2. A kita tidak tahu. S ialah 2. And so, we have, what do we have here? So, we have, kalau kita susun balik, 8 square is 64. So, 64 or rather minus 64 sama dengan 4A. So, A equals, ngam kan ni? Yeah, okay, so that should be correct. Okay, so 4A ialah A ialah 64 bahagi 4. So, you get your final answer is negative 16. Negative 16 meters per second punya acceleration. So, therefore, acceleration A equals negative 16 meters per second. Okay, so that's how you might use. So, tidak semestinya kamu pilih formula, maksudnya kalau di hujung ialah V, maksudnya kau hanya boleh guna itu formula untuk guna V. One of the most important things dan cara yang kamu tahu, yang kamu sudah benar-benar menguasai satu formula ialah kamu boleh guna formula untuk mencari mana-mana nilai ataupun mana-mana huruf di dalam formula. Cuma yang kamu kena tahu ialah kamu boleh susun balik lah. Okay, so let's go back here. So that's how you solve all the different questions. Okay, so masa sekarang ialah 11.42. So, banyak lagi masa sebenarnya. Okay, so sekarang kamu cuba okay, nombor 1 tidak perlu buat. Kamu boleh nampak juga itu soalan nggak? Boleh baca juga. Okay, so kalau boleh baca, okay, very good. Okay, so boleh baca. Okay, so kita cuba dulu soalan nombor 2. Cuba dulu soalan 2 di rumah masing-masing. Okay, when you are done, bila kamu sudah siap dengan soalan nombor 2, saya mau kamu type siap ataupun type done dalam chat. Then, kita akan cuba buat sama-sama. Okay, boleh? Okay. Okay, so go ahead and do question number 2 first. Nomor 2 saja dulu. Nanti kita cuba soalan 3. Buat dulu nomor 2. Kita akan buat satu-satu. Bila kamu sudah ada jawapan, just go ahead and type done ataupun siap in the chat. I will wait for you, don't worry. So, kamu lakukan step yang samalah seperti tadi. Kamu tulis dulu apa information yang ada. And then, bila kamu sudah tentukan apa information yang ada, baru kamu tentukan apa formula yang kamu akan pakai dan apa formula yang kamu akan pakai, dan finally kamu calculate sampai siap.
By the way, so harap semua akan mencuba ya di rumah masing-masing. Salah kau betul tu belakang kira, but I want you to try. Bagus lagi kamu cuba dan buat silap daripada langsung tidak mau cuba. Especially for physics, you have to do that. You have to try. There's just no way for you to learn how to do the questions without trying. Kamu orang pastikah jawapan 6?
Okay, so here's a hint. Okay, initial velocity ialah velocity semasa dia mula. Initial velocity ialah di awal soalan ataupun sebelum ada apa-apa perubahan. Final velocity ialah selepas berlaku satu perubahan dan apa saja speed dia yang selepas dia berubah, itulah dia punya final velocity. Ataupun let's put it like this. Bila dia mula pergerakan, that is the speed. That's the speed when it starts its initial velocity dalam soalan. At the end of the movement ataupun at the end of the question, itu dia punya final speed. Okay, so ada sudah beberapa jawapan-jawapan yang berbeza. Okay, let's wait for a few more people to give their answers. Tengok balik tu formula. Okay, let's go back. Let me show you the formula again. Tengok dulu lah balik kita formula. These are your formulas. S equals UT plus 1 over 2 AT square. V square plus U square equals 2AS. Okay, so this is why it's very important yang kita tulis dulu semua information secara lengkap sebelum kita cuba pun untuk menjawab. Okay, sebagi 2 minit lagi dan kita cuba cek jawapan sama-sama. So we'll do 2 minutes. Yes. Hint. Initial velocity. Okay, hint. Initial velocity is 30 meters per second. So in physics, a lot of the problems that students have is it starts with understanding the question. Itulah setekankan betul-betul kita kena lakukan step by step. Kita kena pastikan kita faham betul-betul apa itu soalan minta.
Yeah, just type it out or write it out like what Johan did. Okay, you have 50 seconds left. Thirty seconds left. And 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, let's try. Let's try. So, let's go through the question. Kita lihat dulu apa-apa informasi yang diberikan dalam soalan dan kita kenal pasti satu-satu apa yang sudah dinyatakan di sini. So, let's read it. A car is moving along a straight road. Maksudnya dia bergerak dalam garisan lurus. So, that's just saying dia adalah linear equation at a velocity of 30 meters per second. So, dia mula di awal soalan ini, dia sudah bergerak 30 meter per saat. So, our initial speed is 30. So, I'm going to write that down here. Initial speed ataupun not speed, sorry, velocity. Initial velocity U equals 30. Dia mula 30 and then it reduces its velocity. Maksudnya dia semakin perlahan at a constant rate, pada kadar yang tetap until it stops. Maksudnya dia berhenti. Maksudnya kita punya final velocity or V equals 0. Okay? And the time that is stated, dia mengambil masa 5 saat. So time taken equals 5 seconds. Dan dia suruh cari acceleration. Okay, acceleration equals kita tidak tahu, or that is an unknown. So let's solve it. So once semua informasi ini sudah ada, baru kita pilih apa formula yang kita boleh pakai. So let's look at our formulas. So antara semua formula, hanya satu saja formula yang kita boleh pakai, iaitu V equals apa? U plus AT. Kalau kita susun balik, kita boleh susun sedia menjadi seperti inilah. A equals berapa? A equals V minus U over T. Kasih masuk sejak semua formula ataupun nilai-nilai yang kita sudah tahu. A equals V is 0, 30, U is 30, time is 5 seconds. So negative 30 divided by 5 equals negative 6. So your final answer is, your acceleration is therefore acceleration is negative 6 meters of acceleration at per second. So the correct answer is minus 6. Kenapa negative 6 is, remember that acceleration dia adalah vector quantity. So if it's a positive number, that means acceleration is getting faster. If it's negative acceleration, maksudnya dia semakin perlahan. Kita nampak dalam soalan pun memang punya semakin perlahan. Dari 30 balik pergi 0. So your correct answer is negative 6. Okay, so most of the time we make a mistake bukan di sini. Bukan di bahagian pengiraan, tapi di bahagian sini. Okay, mengenal pasti itu information. So this is why this first part here, that's
Very important. Okay? Any questions? Anyone needs an explanation? Extra explanation kenapa boleh dapat jawapan seperti itu? Okay, so tidak ada follow-up question. Alright, then if that's the case, go ahead with question number 3. So question number 3, Aina rides a smart personal transporter at the Perdana Botanical Gardens. The transporter accelerates uniformly from a velocity of 1 meter per second to a velocity of 5 meters per second in 0.5 minutes. Calculate the displacement of the transporter. So that's question number 3. So dipersilakan untuk cuba menjawab nombor 3. Okay, so some of you have already started to calculate. Kita tunggu dulu yang lain-lain. And then kita cek yang jawapan ya. Let's go ahead and try number 3. Sama juga dia punya langkah lah. Kamu pastikan kamu sudah tulis semua information dengan betul. Baru kira satu-satu. Formula ada dalam chat di atas. Saya copy balik lah. So kalau zaman saya ini formula kena bagi. Tapi dia tahu kalau format baru SPM macam mana, physics. Harap-harap dia masih kena bagilah. Kalau tidak terpaksa kamu orang hafal. So a lot of the times bila kamu mengira ini soalan-soalan ni, part of it is kamu kena baca itu soalan-soalan dengan berhati-hati. And I think that's where most students they have a problem lah. Bukan mereka tidak pandai maths, tapi mereka tidak baca soalan dengan teliti. Ataupun kurang memahami kehendak soalan.
Okay, so I see a few of you have already written down your answers. I'll give you until 12:10. Yeah, I'll wait until around 12:10 and then we'll do the corrections together for this question, for question number 3. Okay, so let's go ahead and solve this together. So let's read the question again. Aina rides a smart personal transporter at the Perdana Botanical Gardens. Okay, that's just giving us background. The transporter accelerates uniformly from a velocity of 1 to a velocity of 5. So maksudnya it starts at 1 meter per second and it ends at 5 meters per second. So initial velocity is 1. Okay, final velocity is 5. So u equals 1, v equals 5. And time given is 0.5 minutes. And usually kalau minutes biasanya kita tukar kepada seconds. So 0.5 times 60 equals 30 seconds. Okay, kenapa kita mesti tukar minit kepada second? Because yang unit-unit yang lain, velocity, dia bagi meter per second. So we have to change our time to match that. And finally, dia suruh kita cari itu displacement. Okay, so S is what we have to look for. So if we write that information out, this is what it looks like. So initial velocity, final velocity, time, and displacement. Sekarang kita kena pilih formula yang sesuai. So kita kena pilih formula di mana U, V, T dengan S. So after looking at all the formulas,
the only formula yang ada semua itu is UVT dengan S ialah S equals 1 over 2 U plus VT. So we use this formula lah, S1 over 2 U plus VT. And then once kamu sampai di sini, basically once kamu tahu sudah ini semua and kamu sudah pilih formula, the rest of it is just easy. Just put everything in the correct place. So S we don't know, 1 over 2. U is what? U is 1, V equals 5. So 1 over 2, 1 plus 5, T is 30. So 1 plus 5 equals 6, 1 over 2 times 6 equals 3, 3 times 30 equals 90. So therefore, therefore, displacement is S equals 90 meters. And that will be your final answer. Okay, so the second time, I think most of you got the answer for the second one. So that's good. So when it comes to these questions, when it comes to questions involving the linear, actually bukan hanya dalam linear motion saja, tapi mana-mana soalan dalam physics and actually even in maths, kamu kena gunakan step by step. Okay, just to help us, because by going step by step, let me go back there. See, Sir suruh guna step by step bukan sebab sengaja Sir mau kasih panjang kamu punya langkah kerja, but because when we go step by step, kita tulis semua information dengan betul, dengan berhati-hati, then we have a much bigger chance of getting the questions correct. Okay, most of the times, most of the problems that students have with physics is mereka tidak faham itu soalan. Bukan mereka tidak tahu cara menggunakan itu formula. Okay, actually kebanyakan itu formula kena bagi actually. Kalau dulu lah, tidak tahu kalau tahun ini. But most of the problem is understanding the question and knowing which formula to use. Okay, so itu saja. So that's our class for today on how we learn the different about the 4 linear motion equations. So next class kita akan belajar sudah mengenai graph lah. Okay, so do you have any questions before kita bersurai, bergambar dan kena bagi homework?